همونطور السلام علیکم برداشتیم ما امروز ما در شهر خرجان در سری وگان اومدیم. امروز باشد از نرخ و نرمایی وگان ها شما رو با خبر می‌رسونیم. از شما دستگیر یک تا لایکتون از کرده کانال را پادپیچه کنید. رفتیم. Yine bardaro marmat Hyundai Avanta budası. Solay 2017 motora 1.6. Moşin vagon ne hazır formundaki bardaro. Moşin ki alacağım ekranı kuşürünü götüren yahtiya layık bizene bardaro. Raftin. İyi holati balınmış marmat. Dütte dara bez ключ oydu su bardaro. Şorta elektropaket, sentezamol, регулировка боковика. Кожаный салон bardaro. Коробка автомат. Ne? Monitor, start stop, multirli jak tarafı bardaro. Abagrev sideni, abagrev rula, akhlacın sideni doğru bardaro. Ne oldu kafuş? Patronun kafu has bardaro. Aksi çantasında aksi 20000 so'm tutasam mashina bo savdo meshan xedro bosham marhamat nomishon unimiz zangza mashina savdo qilib begire nomerش aka 93 403 0100 ina xedro bosham marhamat bordiro seri vagon marhamat ina bordiro marhamat Kia K5 budas solay 2015 motoray 2 benzin bordiro mashina azam ekran xush shirin yo'qni yatiya layka bizane bordiro raftim Oti balmoş marhama bordiro yani duta dara bez ключ доступ шорта электропакет центр замок регулировка боковика кожаный салон сиденье лифт даст бordiro mana bo'lish panorama даст bor коробка автомат обогрев охлаждение дора bordiro монитор старт стоп мультируль тарафа Yine bardaro narxi 220,000 so'm tutasam shu savdo meşa bardaro bosham marhamat meşirimiz zanjir savdo qilib begirib hozir inamiki har dusha ya bu raqam o'shamini har dusha mana yak ondan budas Hyundai Avanta budas ne o solaşa bilen solaşçı aksida 580 Solaşın önemlisi. Solaşın bak oyna. Solay 2015 budas bardiro motora 1.6 meşa. Benzin. Muşiki alacağım yakın bardiro xushurun nikohni aytgan like bizane. Mana. Oldu balonmuş marhamat. Bitta dara bez ключ oydu olsundas. Patron qaflu has bardiro. Menga ofis salonlash. Шорта электропакет, центр замок, регулировка боковика, мультируль, коробка автомат, монитор, старт стоп, сиденье, кожаный сиденье bordiro. Narxi bordiro 25000 so'm tutasam mashina bo savdo meşa. Xedro bosham marhamat nomishon unimiz zangza mashina savdo qilib begire. Aka ya bu degan nomeri go'yid 92 403 0100 Xedro bosham marhamat bu nomero zangza mashina savdo qilib begire. Marhamat bordiro. Bordiro marhamat Kia K5 budas. Solay 2014 mashina vagoni benzin budas. Motoray 2 vagon.
لیتره اینه ماشینش آزاد میکنیم خوش شروع نگاه کنه باردار اینه حالتی بالنش نابود است دو تا در 20 کیلو چوی دوستو 4 تا електропакет центр замок регулировка бакенка мультирук рукаш автомат кожини салон монитор сарсоб сиденье ош бо лифт даст бардоро оти салони қафош патрони қафо ҳаст бардоро якси душанта фид нархше пулгириш мешудагиш якси 10000 сом даст документош ке амрӯз бо навкар медоди айна хайдро боша марҳамат номеришон 92 011 80 88 марҳамат бардоро бардоро марҳамат хундай туксон даст мошин вагони соли 2017 мотора 1.7 дизел бардоро мошинча абзор мекунем хуш шурӯ нигоҳ кунед яке лайка бизанед рафтем оти балонош марҳамат бардоро дута дора без ключовой доступ ина 4 та электропакет центр замок регулировка боковинка яъни кожини салон бардоро монитор коробкаш автомат и наворотош мультирул ҳолати салони қафои мошин брат документоч хеле техосмотр утилизация дорада нарх чанд фисед нархша бардоро 160000 сом гуфтачам мошин бо савдо мешавад хайдро боша марҳамат ба номеро занг мезанед номерош мебинед мошина савдо кира бигиред ина ин номерошон 92 770 50 63 хайдро марҳамат бардоро марҳамат BMW F даст соли 2014 мотора 2 дизел бардоро мошинча азон мекунем хушуни нигоҳ кунед яке лайка бизанед рафтем не ҳолати балнаш нахпана 4 та дара без ключовой доступ бардоро 4 та электропакет регулировка боковинка кожини салон салон сиёҳ бардоро не люкашам будаст коробкаш автомат кондитсионер монитор старт-стоп мультирул сиденьош лифт даст патрони қафошам ҳаст бардоро нархаш бардоро нархша 200000 сом гуфтасам мошин бо савдо мешавад хердоро боша марҳамат номерошон мебинем зангизда мошина савдо кира бигиред номер чанд ко номер 92 38 23 29 92 38 23 29 хердоро бошад ба ин номеро зангизда мошина савдо кира бигиред марҳамат бардоро